Guys, hau narang completo Piano Martins, hau Escola IHA Institute of Business IOB, hau foti Faculdade ICT, Departamento Técnica Informatica, semester 5, turma B. I dadaune hau atu halo video tutorial bada kida konaba oinsa maneira cara atu register domain IHA free hosting. Nomos how atu explica de doimi konaba how ne pagina nebema how upload ia how ne website atu hatene konaba how ne pagina ka website dilene acompanhe video turmai. Guys, primeiro ita loke ka klik telai aplikasi Mozilla Firefox. Kalau dia masuk ke tampilan sana kita klik di link memang kita tu aksesu ni link maka 000 webhost.com ida memang link memang kita goroda kita tu aksesu tinggal enter deh kita ini prosesu. Kalau ni masuk ke tampilan sana ita hili ida 00 web host nene tinggal ita klik ini prosesu guys. Oke guys, kalau dia masuk ke tampil onahnya sana tinggal scroll tuh, wes ita hili iha nene iha salah satu iha hat 5 dan sana ita hili ida free web hosting i belemos ita hili single share hosting, premium share hosting ho business share hosting. Dia klik ita hili ida free web hosting tambah ita sesu ida free ninian ida ne sira selukna ita hili mai be precisa ita selum mak bele asesu. Kalau hari sana ita scroll tune ita hili free sign up kita tinggal klik ihan ada. Ini prosesu guys. Guys, ini kalau masuk ke tampilannya sana ya. Kalau ita iha na website ita bele prense email na iha ne ho ninian kata sandi. Tarik sedau iha ita bele login lehusi Facebook no mos login lehusi Google. Ebe tur haunian hau kara login husi Google entaun tinggal klik iha kolom Google ninian. Depois ita ini proses turmai. Guys, kalau nia masuk ke tampil onah sana signifika ita login ona iha Google ka login dengan Google. Nebe karek ita iha ona email tinggal ita klik deh karek ita email aja. Guys, kalau nia masuk ke tampil onah sana signifika ita login ona iha Google ka login dengan Google. Kalau ita email iha ona tinggal ita klik deh karena kita email lain maka ita saya gunakan akun lain dan tahun ita klik iha gunakan akun lain. Guys, to iha nenek karek ita nia email iha ona maka ita prense hanesane example hanesane iha kolumnya karek ita nia email sidau iha maka ita klik iha buat akun signifika ita tu halo akun phone. Guys, to ihane
Guys, nia kalau mau suka tampilan sana ini tinggal kita kira kita nih nama depan, nama belakang, nama pengguna atau register email phone ihane. Dia guys, to na ihane cara ka manero insa ita tu register email phone. Então ita tinggal tahu ita ninaran ihan nama depan. Contoh hal tahu hau ninaran kari kolega sira tahu di ninaran. Nama depan tuirmai ita saya prensetan nama belakang. Nama pengguna ita klik nain mosurasi. Jadi idane otomatis. Ihamos ninia sandi tahu tuir itanya karaka guys. Oke guys, kalau kita press ona sandi, depois kita klik ya konfirmasi, tahu ulang kata sandi idana bemak kita tahu. Kalau kita konfirmasi ona, akarak tampil kita nih sandi, kita tinggal klik ini. Kalau kita lakukan itu tampil atau klik usan ya. Kalau kita press hotona ihane, tinggal kita klik kolom berikutnya. Pois kita ini proses utirnya. Guys, kalau nih musuh sana label simpan, kita klik ya jangan simpan. To ini verifikasi nomor telepon. Kita tengki tahu itu nomor telepon ini memang kita usahkan aktif hela supaya Google bele send itu kode ka itu sandi. Kusi itani numero telepon ini memang kita sesuai. Tahu tuir ini dek ini nomor teleponnya guys. Kalau kita tahu na itani nomor telepon ini, tinggal kita klik berikutnya. Ini prosesor guys, tambah jaringan loading ladun dia. Guys, verifikasi nomor telepon kita tahu na kita sehin lagi kode konfirmasi kusi Google. Tapi mak atau SMS tama iha itu di nomor telepon. Agar tahu kata sandi tama na tinggal kita klik kita ne sandi ne memang Google sehen mai iha kolom idane itu. Iha na kata sandi 52 49 64. Kalau Google send mainan kode maknanya tinggal kita verifikasi deh. Klik ya kolom verifikasi nah. Ini prosesnya guys. Oke guys, kalau nia tampil ke musuhan yang sana ini, kita boleh tahu itanya email, iha alamat email pemulihannya, kita boleh prensa itanya email, nomos, kita la precisa prensa mus dia. Tinggal kita mai prensa iha itanya data muris, contoh hauniannya 16 bulan Oktober, guys, la boleh tahu tuir haunian, tahu tuir iminya data muris ke tinan murisnya iha tinan tahu tuh kita vouchernya hau iha 1998. Kemudian kita hilimos iha ni gendernya, kalau mane hili pria, kalau veto hili wanita. Kalau kita hiliona tinggal klik iha kolom berikutnya. Kita henti lainnya proseso. Guys, ini proses turmai kalau di musuhan yang sana ini tinggal kita klik kolom azulnya saya ikut ya, lihat dia.
Depois kita hai prosesso tirmai. Sedia clio ita bawa cira precisa lihat ya Google privasi dan persyaratannya supaya ita bawa cara bele comprende ho dia. Lea ho tu tinggal klik ya saya setuju. Depois ita hai ini prosesso tirmai. Oke guys, ini kalau musuh ke tampilan sana signifika ita ini email nabe ohi ni registu successona. Turmai ita oisa ita tu registu ita ni website ya web hosting free na. Kalau cara primero na tinggal ita klik ya opos na deh. Kolega hari dia kita klik ini deh. Turmai ita se klik kali है Skype. Oke guys, ini kalau musuh ke tampilan sana tinggal ita tahu dat website kenara, tahu tiri di dernya hakarak ya, tiri hal hakaraknya harus tahu. Ya, mai kata sandi ita bela usa kata sandi dan nomos ita bela usa turis nah karak depende ita deh. Oke, kalau ita prensena website nara kok kata sandi tinggal ita klik ya submit. Inti lainnya prosesu guys, tambah jaringan loading Cleorituan. Guys, kalau nih musuh kan tampilan sana signifika ita nia website nih oh ini ta kriana successona. Agora turmai cara oinsa ita tu upload ita nia file. Primeiro cara tu upload ita nia file nih primeiro ita klik ya select. Depois ini proses turmai. Oke guys, ini kalau musuh ke tampilan sana kita tinggal klik ya upload. Pues ini proses turmai. Oke guys, ini kalau musuh ke tampilan sana tinggal kita pilih public underscore html, tinggal kita double klik ya nih. Ini dia proses turmai. Kalau proses suhutona kita pilih iha simbol upload file, tinggal kita klik ini deh guys. Oke guys, turmai ita loke ita ni file. Ita ni file deh depende ita save ya nebe.
ita located. Kalau haunian how save iha USB, how save iha be flash. Kalau kolega sira save iha data de atau data save bele hotu. Nebe depende kolega sira save. Haunian iha flash. Oke guys, haunya file maknanya kalau kita hetarona itanya file nebe ita simpan, ita tinggal klik meti depois rasta tama mai henele. Pois ita close tidane, ita klik iha upload. Pois ini proses uturma. Guys, ini kalau musuh sana tinggal kita klik double ya itu ini file nya atau ita boleh move ke muda itu ini file. Ita hili tolu tutur malu nya CSS fonts ho image. Depois ita klik iha move. Nafati ita klik iha move. Turmai ita hili ya change. Ita hili ona change. Kalau nia musuh sana ita klik iha public HTML. Kemudian ita select this, klik iha kolom select this. Kalau kita klik on kolom select this, tinggal kita klik iha kolom move nede. Oke, turmai ita nafatin klik iha ne, klik iha story HTML, image, index ho profile. Kita klik hotia, tinggal kita klik iha move. Pois hili sense ini proses turmai kita hili public HTML depois select this depois kita move. Ini proses turmai guys, jaringan. Oke guys, proses turmai makanya sana itanya file nebe ohin ita save ya file nema agora ita move ka mudah hutumai ona iha public HTML nebe tinggal ita klik iha public HTML. Pois ini proses to here
ita nini file nebe ohin ita save iha folder ida nene ohin ita move ka muda tena ba iha publicate meli significa file ida nene mamu kona iha folder nene iha file dilarang mamu entau ita klik iha ne ita delete ka hapus dia klik delete depois ini proses itu mai. Oke guys, ita ini oke guys, ini kalau musuh ke tampilan sana signifika ita nia file nebe ita upload ne successona. Começa usi ohin ita cria email, cria ita ni website to upload file ne success hotona. Tuir mai ita hili tuir mai ita koko akses utok ita ne file ne bemak ita upload ona iha ita ne website. Tinggal ita klik tambah, ita cari ita ne file ohin website nara ne bemak ohin ita create ona iha website. Tuir mai ita koko akses utok ita ne file ne bemak ita upload ona iha ita ne website. Tinggal ita klik tambah, ita cari ita ne file ohin website nara ne bemak ohin ita create ona iha website. Oke guys, ita ini website ke narang website ohin ita kriane mak kidane. Kari kolega sira kriya tahu naran selu tahu tiri memang ohin ita buat sira kriya. Kalau ita perensiona sana tinggal ita enter deh. Ini proses itu main. Oke guys, ini kalau musuh ke tampilan sana signifika kita ni file ne bemak kita upload ya website successona. Turmai harus explica ba ita botira kona ba pagina hirak ne bemak how upload ya website tidak na. How ni pagina makanya santur mana. Ihane pagina home, pagina profile, pagina historia, nomos pagina image. Primero ihane how tahu logo IOB ini ya, kemudian how hacker gihana bem-vindo mai how nia pagina website website kelas web 1 TIB how dinara no Piano Martins. Kemudian yang kedua ihane how tahu informasi konaba artista Ariana Grande, tahu ninya foto ho ninya informasi kan ini bibliografi ituan ya how di website tidak nih nebe nini imajet kan ini foto mana phone ini informasi kolega sira se sukare belele de teh naba turmai foto kedua ka foto turmai ne nafatin how tahu Ariana Grande ne foto ho nini informasi ihane kolega sira bele ganti foto tahu foto selo ka image selo ho nini informasi. Turmai foto terseru ke foto yang ketiga nene nafatin how usa Ariana Grande nia foto ho image ho informasi ne bema Ariana Grande ninian. Pois turmai ya informasi aktual ne bema update iha website ne how tahu nafatin Ariana Grande ninia
foto ka image. Haula tahu foto ka image celo kusi website tidak nih. Abe hau tahu nafatin Ariana Grande ninya image o foto ho ninya informasi barat kona banya. Idane kona ba pagina home ninya. Tuirmai harus explica ba ini kona ba pagina profile ninya. Tinggal kita klik ke profile, ya ini proses tuirmai. Tambah jaringan freelance jaringan ke freelance ready how karak explica duni mai be freelance ready antau how karak explica offline de supaya tabo ciro belo comprenda when hira itahin ready ka jaringan clear liu. Oke guys, tambah ansan oin how kuliah tambah freelance jaringan tos entau how explica by tabo cira how ni website na liu si offline de ta ita minimize dia ita locate taninya file nebe offline ka file nebe ma ita simpan ona ita computador ka ita ninya USB ka ita ninya flash. Oke guys, ide nama kau file offline. Agora ada kita how continua explica file how ni pagina da profile ini. Ide nama kita hanara pagina profile. Profile website dan ini how nafatin tahu Ariana Grande ni foto kan image ho informasi itu kona Ariana Grande ini. Nah profile ni how la tahu image ke foto selu. Bakolega sira akara foto ka image celu how ni informasi celu belemos. Maybe iya how ni website how tahu Ariana Grande ni foto ka image de. Nah iya okos informasi natural ga biodata husi Ariana Grande ni mah kane sana. Iya ne how hili Ariana Grande ni image na fatin how ninya biodata itu ka badak date iya okos ne kolega sira se sukarik bele klik ya profile pues hara image be Ariana Grande ninya pues lemos ho ninya biodata ya okos ne ida nema pagina profile ninya firmai harus explica by tabot sira konaba pagina historia ida nema pagina historia ka historia husi website ida ne how nafatin hili image ka foto husi Ariana Grande ninian o ninia historia nebe mak how upload na iha image ninia okos nebe kolega sira bele troka foto ke image selo nebe tengki tahu ho ninia historia rasik iha okos nafatin informasi natural ka biodata husi Ariana Grande nene how tahu nia image diferente maybe ninia historia ka biodata ne kane sande ide nema pagina husi historia firmai how explica by tabotira konoma pagina image kalau iha pagina image significa images ka foto husi website ida ne maka nafatin hafoti Ariana Grande ninian foto ka image maka how tampil ka how upload di website ida nama ninya image ka foto husi Ariana Grande. Oke dia guys ida nama explicação badak husi how kona bahau ni website ida. Oke guys, ida nema explicação badak husi how
Komeba cara ka maneira onsa atau registro domain iha free hosting nomos haunia pagina na bemak upload ya hauni website. Obrigado, Bara.